हुरैरा, हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने गुलाम के जो खजूर लाया था कहानत घर के आपने खा लिया। कहा कि आए अबू बकर ये जानते हो क्या था, मैं यहाँ से चलता हूँ पहले किसी देखा था तेरे घर लड़का पैदा होगा, मैं आलिमुल गैब ने था धोर में लाठी लग गई लड़का पैदा हुआ जिसने तोहफे में दिया है। बस समझ गए कि ये कहानत घर के लाया। आम मुंह में उंगली डाली पानी पिया और उंगली डाली तय कर दिया और एक एक तिनका खजूर का निकालने दिया। तब तक सुकून के साथ नहीं बैठते। हाय मुसलमानों, आज तो हराम कमाई हम खाएं, सूद ब्याज हम खाएं, लेन देन ब्याज काम करें, लाडलियां भी हम खरीदें। हाँ मुसलमानों गौर तो करो, आज ये सारे कारोबार सूदी, लेन देन सूदी, ब्याज का कारोबार सब कुछ। तो काश कि हमने गौर तो किया होता, मदनी करीम की बातों पे अमल तो किया होता। अल्लाह के नबी फरमाते हैं खून का एक तालाब मैंने मेराज में देखा, मैंने देखा कि उसमें सूद खाने वालों को डाला गया जो बदबूदार खून पी रहे हैं। मुसलमानों दर्द से बचो और हलाल कमाई खाने की कोशिश करो। मदनी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हजरत आयशा फरमाती हैं कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अगर तुम्हारी कमर कमान की तरह दुआएं मांगते मांगते झोंकी क्यों ना जाए, आसमान की तरफ कोई दुआ उस वक्त तक नहीं चढ़ेगी जब तक कि तुम हलाल का लुकमा नहीं खाओगे। हलाल का लुकमा जब तक नहीं खाओगे तब तक दोस्तों बुजुर्गों कोई इबादत कबूल नहीं होती। इबादत तो लगाओ। 9 दिनार आपने कमाए, कमीज खरीदने बाजार गए, पसीना बहाकर आपने जो है 9 दिनार कमाए, बाजार में गए, कुर्ता मिला 10 दिनार का, 1 दिनार आपने अपनी तरफ से शुद्ध है का उसने मिला दिया। मगर ये करीब तो मत कि जब तक वो लिबास तेरे जिस्म पर रहेगा तेरी कोई नमाज कबूल नहीं होगी। हमने समझा ही नहीं कि इबादत कहते किसे हैं, इबादत कहते किसे हैं। अल्लाह ताला मुताबिक की दुआ को कभी लौटाता नहीं, लेकिन ये सूदी कारोबार करता है। गौर करो, कहता है या रब्बी या रब्बी या रब्बी, अल्लाह मुझे ये दे, मुझे ये दे, मुझे ये दे। ऊपर जाओ तो अपने फरिश्ते देखो मेरा बंदा मुझसे मांग रहा है, मैं चाहता हूं कि दूं, लेकिन कहां से इसकी दुआ कबूल करूं। वो मतानुहु हराम, वो मशरबुहु हराम, वो मलबसुहु हराम, वो गुदिया दिल हराम पाना इस्तिजाबुल लिजालिक। मेरा बंदा जो खा के आया वो हराम, जो पी के आया वो हराम, जो बदन पे उसका लिबास है वो हराम, जो परवरिश उसकी हुई वो हराम माल से। मैं अपने बंदे की तौबा कहां से कबूल करूं, मैं अपने बंदे के गुनाह को कहां से माफ करूं, मैं इसकी दुआ सुनूं तो कहां से सुनूं। मुसलमानों जरा अंदाजा लगाओ, गौर करो, पता चलेगा आपको। हमने जाना ही नहीं सकता या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह, ईमान वालों अल्लाह से डरो जैसा कि उससे डरने का हक है। वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, और न मरो मगर मुसलमान होकर। मुसलमान की तशरीह करूं तो कई दिन तक उलमाए किराम उसकी तशरीह कर सकते हैं कि मुसलमान कौन है। इतना सुन लो कि मुसलमान एक हदीस में उसको कहा गया है अल मुस्लिम मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। मुसलमान वो है कि जिसकी जबान से और जिसके हाथ से दूसरे लोगों दूसरे मुसलमानों को तकलीफ न हो। मुसलमानों, कुरान कहता है न मरो मगर मुसलमान होकर, यानी तुम्हारी जबान से दूसरों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, तुम्हारे हाथों से तुम्हारी जबानों से दूसरे महफूज रहें, उनको तकलीफ नहीं पहुंचनी चाहिए। कुरान करीम ने बहुत वाज़ेह अल्फाज में कहा कि बड़े इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशियल फाहिशा, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो फाहिश बातों को फैलाने को पसंद करते हैं कि तरह फिल्लज़ीना आमनू, मुसलमानों के बारे में, मुसलमानों के बारे में कि हम उनकी गीबत करें, उनकी चुगली करें, और इस तरीके से वो पूरे फिजा को मसमूम कर देते हैं, मसमूम कर देते हैं। अदबुल मुफरद के अंदर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने एक कौल नकल किया है अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, फरमाया कि मन समिया बिफाहिशतिन फअफशाहा, जिसने किसी मुसलमान की मन समिया बिफाहिशत, कोई फाहिश बात को सुना, फअफशाहा, उसकी नशर इशाअत उसने की, उसको फैलाया, फहुवा कल्लज़ी अब्दाहा, गोया वो उसकी शुरुआत करने वाला है। यानी सुनना भी गलत बताया कि किसी मुसलमान की गीबत भी न सुनो, चुगली न सुनो, लेकिन आज हम सुनते भी हैं, करते भी हैं, और ये बला हमारी औरतों के अंदर ज्यादा है। वो 4 औरतें कहीं बैठ जाएं, फिर देखो कैसे खिचड़ियां पकती हैं। किसी ने कहा है कि रेडियो का बटन अगर आप बंद कर दें तो रेडियो बंद हो जाता है,
کھول دیں تو ریڈیو کھل جاتا ہے، پھر بند کرو بٹن تو بند ہو جاتا ہے. یعنی اتنی عقل اللہ نے ریڈیو کو بھی دی ہے کہ کم سے کم بٹن بند کرنے سے اس کا منہ تو بند ہو جاتا ہے. اور ایک ایسا ٹرانزسٹر ہے، ایک ایسا ٹرانزسٹر ہے کہ لاکھ کا تھوتڑا بند کرو ہوتا ہی نہیں. یہ کیسا ٹرانزسٹر ہے؟ تو اس لیے عورتوں کے محفل میں اگر آپ جائیں تو بہت زیادہ چغلی غیبت، بہت زیادہ. کسی بادشاہ نے انعام رکھ دیا کہ جو سب سے بڑا جھوٹ بولے گا اس کو سب سے زیادہ انعام. تو جھوٹ بولنے والوں کی کمی تو ہے نہیں دنیا میں. ہزاروں لوگ آئے، بادشاہ کو کوئی جھوٹ پسند نہیں آیا. ایک آدمی آیا، بادشاہ صاحب میں نے بھی ایک جھوٹ میرا بھی سن لیجیے گا کیا کہ میں نے دیکھا اس خواب میں کہ جہاں تک میری نظر جا رہی ہے عورتیں ہی عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں. کہ یہ کوئی بڑے کمال کی بات. کیا بادشاہ صاحب آگے سنیے کا کیا بات ہے؟ کہ میں نے دیکھا ساری عورتیں خاموش بیٹھی ہوئی ہیں. بادشاہ کہتا بس کل ہو سکتا ہے، یہی نہیں ہو سکتا. دو عورتیں خاموش بیٹھ نہیں سکتی، تو کہتا ساری عورتیں خاموش بیٹھی ہوئی، یہ نہیں ہو سکتا ہے. فطرت ہے بیچاریوں کی، کیا کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر کہا تھا تصدق یا معاشر النساء تصدقنا فإني أريدكن نصرا. اے عورتوں زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کرو کیونکہ میں نے تمہیں جہنم میں سب سے زیادہ جلتے ہوئے دیکھا ہے. صحابیات نے سوال کیا تھا قلنا وبما یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی کیوں؟ آج تو ہمیں اپنے مولویوں سے مسئلہ پوچھنے کا ڈھنگ نہیں، تمیز نہیں، پوچھ نہیں پاتے. ہوٹل پہ بیٹھ کے چائے پی رہے ہیں، مولوی صاحب گزرے، اے مولانا سنیے ایک مسئلہ بتا جائیے. آج ہمیں مولویوں سے مسئلہ پوچھنے کی تمیز نہیں. صحابیات سے سیکھو. قلنا وبما یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی جہنم میں عورتوں کو آپ نے دیکھا، آخر وجہ کیا تھی، سبب کیا تھا؟ تکفرن اللعان وتکفرن العشیر. آپ نے کہا تکفرن اللعان، تم غلان و تان زیادہ کرتی ہو، اور تکفرن العشیر، اپنے شوہروں کی نافرمانی زیادہ کرتی ہو. یہ دو چیزیں آپ نے بتائیں. غیبت و چغلی زیادہ کرتی ہو، اپنے شوہروں کی نافرمانی بھی کرتی ہو. فرما برداری کے معاملے میں ہاں عورت کے اندر ایک بڑی اچھی چیز ہے، جب فرما برداری کرتی ہے تو اتنی اچھی فرما برداری کرے گی کہ بڑی بڑی عورتوں کو، سب کو، بڑے بڑے لوگوں کو فیل کر دے گی فرما برداری کے معاملے میں. اور کچھ عورتیں ایسی ہیں، ہمارے کچھ احباب ایسے بھی ہیں کہ جو قرآن کے مفہوم کو نہیں سمجھتے. جیسے قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، ایمان والو اللہ سے ڈرو، اس کے رسول. تو اب قرآن کا مفہوم یہ نہیں کہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو، کیا مطلب اللہ کا رسول ہے نہیں کہ اس کی اطاعت کی جائے گی، اور اللہ کی اطاعت کرو یعنی اللہ زمین پہ نہیں آئے گا کہ میری اطاعت کرو، بلکہ مطلب یہ ہے، مفہوم اس کا یہ نکلے گا کہ قرآن و حدیث کی جو ہے اطاعت کرو، قرآن و حدیث پہ چلو، جو قرآن نے حکم دیا اس کو مانو، جو حدیث نے حکم دیا اس کو مانو. یہ مطلب اس کا مفہوم یہ نکلا. لیکن اب وہ ترجمے ہی پہ چلیں گے، ترجمے ہی پہ چلیں گے کہ نہیں اب اللہ آئے تب اطاعت. کچھ لوگ ایسا بھی مفہوم نکالتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ بگاڑ پیدا ہوتا ہے. ایسے ہی ہماری عورتیں اگر اطاعت کرنے پہ آ جائیں تو ایک موقع پر دلچسپ واقعہ ہے، آپ ذرا اس کو بے صفحے کا سمجھیں، کوئی دلیل مت مانگے. ایک موقع پر کسی نے کہا اپنی بیوی سے، وکیل صاحب سے، اور آج کل تو ایڈوکیٹوں کا دور ہے، کہتے ہیں کہ وکیل صاحب اپنی بیوی محترمہ سے کہتے ہیں محترمہ میرا ایک مہمان ہے، گیسٹ آ رہا ہے، میں اس کو لینے کے لیے جا رہا ہوں، ذرا آپ اچھے کپڑے پہن لینا، بھاری کپڑے پہن لینا، اونچی جگہ پہ بیٹھ جانا، اور جو کچھ بھی میرے مہمان پوچھے تو ذرا میٹھا میٹھا جواب دینا. بیوی نے 3 چیزیں رکھ لی، میرے شوہر 3 چیزوں کا حکم دے گئے. دیکھیے فرما برداری دیکھیے. اور اب جب مفہوم نہیں سمجھے گی تو یہی ہوگا. عورت نے کیا سمجھا؟ 3 حکم دے گئے، بھاری کپڑے پہن لینا، اونچی جگہ پہ بیٹھ جانا، اور جو کچھ بھی میرا مہمان پوچھے تو میٹھا میٹھا جواب دینا. مہمان، وکیل صاحب چلے گئے، وکیل صاحب مہمان کو لینے، اپنے دوست کو لینے. عورت چلی گئی محلے میں ترازو مانگنے، پڑوس سے ترازو لے کر آئی اور اپنے کپڑے صندوق کھولا اور تولنے لگی کہ کون سا بھاری. اب کوئی کپڑا اتنا بھاری جب نہیں بیٹھا تو آخر میں گھر میں جو لحاف اوڑا جاتا رجائی سردیوں میں، وہ جب ترازو کے پلڑے پہ رکھا تو وہ سب سے بھاری بیٹھا. تو کہا کہ اچھا سب سے بھاری ہے تو میں اسی کو اوڑھ کے بیٹھ جاؤں. کہا بھاری کپڑے پہن لینا، لحاف کو اوڑھ لیا. کہا اونچی جگہ پہ بیٹھنا تلاش کرنے لگی تو گھر کے اوپر جو تاڑ بنی ہوئی تھی اسی کے اوپر جا کے بیٹھ گئی. اب جب وکیل صاحب مہمان کو لے کر آئے تو کہا کہ ارے محترمہ کہاں چلی گئی ہو؟ اس نے جواب دی جی میں یہاں بیٹھی ہوں. تو مہمان نے پوچھا ارے وکیل صاحب کیا بھابھی کی طبیعت خراب ہے؟ کہ نہیں، ہاں اس کی طبیعت خراب ہے، بیچاری کو ملیریا ہو گیا چند دنوں سے. کیا جواب دے؟ کہ اچھا بھابھی آپ کی طبیعت خراب ہے؟ کہ نہیں، تو یہی تو کہہ رہے تھے کہ اوپر بیٹھنا، اس لیے میں اوپر بیٹھی ہوں اونچی جگہ پہ. کہ اچھا بھابھی آپ کا نام کیا ہے؟ کہ اتنی دور سے چلے آ رہے ہیں راستے میں، ابھی تک آپ نے اپنے بھائی سے جو ہے بھابھی کا نام بھی نہیں پوچھا. آج کل دور ہے نا بھابھی ابھی کہنے کا، بہن نہیں بنایا جاتا، بھابھی جلدی بنایا جاتا ہے. تو کہا کہ اتنی دور سے چلے آئے ہیں بھابھی کا نام ہی نہیں پوچھا. کہ نہیں میں آپ کی زبان سے سننا چاہتا ہوں. اب شوہر کا ایک اور حکم تھا میٹھا میٹھا بولنا. تو کہا کہ اچھا ٹھیک ہے میں آپ کی زبان سے سننا چاہتا ہوں. تو کہا میرا نام ہے برفی. بڑا میٹھا کے بات کیا کہ میرا نام ہے برفی. تو کہا اچھا ہو سکتا ہے کہ نئی نویلی دلہن ہے،
शौहर प्यार में बर्फी कहता हो, होता नहीं कुछ लोगों की भी शादी होती है तो प्यार में कहते हैं स्वीटी, कोई कुछ नाम रख देते हैं। तो ऐसे ही हो सकता है इसका शौहर प्यार में कहता हो बर्फी। अच्छा तुम्हारे शौहर का क्या नाम है? का इनका नाम है लड्डू। तो कहा अच्छा हो सकता है प्यार में ये लड्डू कहती हो। अच्छा ये बताओ कि तुम दोनों रहते कहां हो? तो कहा मिठाई के डब्बे में। तो जब मीठा मीठा बोल रही बेचारी, उसका क्या कसूर? जब मफहूम नहीं समझेगी तो यही होगा। ऐसे आज हमारे एक चंद अहबाब हैं जो कुरान और हदीस का मफहूम नहीं समझते। कुछ लोग तर्जुमे ही पे जाएंगे और कुछ ऐसा होगा जब मफहूम समझने की जरूरत होगी वहां तर्जुमा, जब तर्जमे की जरूरत होगी वहां मफहूम निकालेंगे। और आज उसी के बिगाड़ का नतीजा है कि आज चाहे शैतान के अंडे कहो, चाहे नाबालिग कहो, चाहे कुछ भी कहो, बहरहाल दोस्तों और बुजुर्गों, एक 21 ईयर्स इस 21 साल लड़के के बारे में तुम्हें शक हो रहा है कि अल्लाह जाने बालिग है कि नाबालिग। गौर करो कि जो आदमी 21 साल लड़के को 20 और 21 साल लड़के को बालिग और नाबालिग ना पहचान पाए, वो आदमी से और क्या खैर की तवक्को हो सकती है? बहरहाल वो आप जाने, आपका काम जाने, मुझे और कुछ नहीं कहना है। मुझे कहना यह है कि आप किसी की, अल्लाह के नबी ने इतनी भी इजाजत नहीं दी है कि किसी की बुराई सुनी जाए और किसी की ग़ीबत सुनी जाए। अल-अदब अल-मुफ़रद के अंदर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत अब्बास का कौल नकल किया है कि वो फरमाते हैं कि इज़ा अरदता अन तज़कुरा उयूब साहिबिक, अगर तुम किसी साथी के ऐब को जाहिर करना चाहो, इज़ा अरदता अन तज़कुरा उयूब साहिबिक, अगर तुम किसी साथी के उयूब को जाहिर करना चाहो तो फज़कुर उयूब नफ्सिक, तो पहले तुम अपने नफ्स के उयूब पर नजर डालो, अपने नफ्स के ऐब पर नजर डालो, अपने नफ्सों पर नजर डालो। और जाहिर बात है किसी ने इसका एक जो है बहुत अच्छा इशारा किया है कि जब आदमी किसी की तरफ उंगली उठाता है और कहता है तुम ऐसे हो, तो जब उंगली उठाता है तो ये उंगली उस आदमी की तरफ उठती है, ये एक उंगली, और खुद जब अपनी तरफ वो नजर डालता है तो इसकी तरफ ये 3-3, 4-4 उंगलियां आती है। पता ये चला क्या है आज इंसान तो दूसरे के अंदर एक कभी बता रहा है और तेरे अंदर 3-3 और 4-4 बुराइयां हैं। पहले तो अपनी बुराइयों को दूर कर, उसके बाद में तू दूसरे की खता और गलतियों को देख। हाँ, हम ये नहीं कह रहे कि किसी की गलती नहीं बताना चाहिए, बताइए, एक मुसलमान दूसरे के लिए आईना नमूना है, लेकिन सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि आप उसकी तन्हाई में इस्लाह करें, उसको ले जाएं, उसको बताएं, अपना भाई समझकर, जिस तरीके से शीशा देखकर, आईना देखकर आपका आईना आपके चेहरे के उयूब को जाहिर कर देता है, आपको गुस्सा नहीं आता, ऐसे एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के लिए आईना है। तो जब तुम अपने किसी साथी के आयत का जिक्र करना चाहो तो पहले तुम अपने नफ्स के आयत को जाहिर करो, उसको जिक्र करो कि तुम्हारे अंदर कितनी बुराइयां हैं। इसी तरीके से दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आप एक दुआ मांगी, और क्या दुआ थी? अल्लाहुम्मा स्तर उयूबी वग़फिर ज़ुनूबी। देखिए दुआ क्या है? अल्लाह तू मेरे उयूब को छिपा ले और फिर ज़ुनूबी, और मेरे गुनाहों को बख्श दे। ऐब को छिपा ले और गुनाहों को बख्श दे, ऐब को छिपा ले। ये नहीं कहा अल्लाह मेरे ऐबों को मिटा दे, बल्कि क्या कहा? अल्लाहुम्मा स्तर उयूबी, अल्लाह तू मेरे ऐबों को छिपा ले। इसलिए कि एक इंसान लाख कोशिश करना चाहे फिर भी कमा हक, जितने ऐब उसके अंदर पाए जाते हैं वो सारे ऐब उसके अंदर से मिट नहीं। अगर सारे ऐब मिट ही जाए तब तो फरिश्ता बन जाए, वो सारे उयूब खत्म नहीं हो सकते। हाँ, ये जरूर है कि ऐबों पर पर्दा डाला जा सकता है, ये जरूर है कि ऐबों को छिपाया जा सकता है। इसलिए अल्लाह के नबी की देखिए कितनी बड़ी आपने बात कह डाली है, अल्लाहुम्मा स्तर उयूबी, अल्लाह तू मेरे ऐबों को छिपा ले वो फिर तुम्हें भी। चूंकि गुनाह एक ऐसी चीज है कि ये बिल्कुल मिटी जा सकती है, बिल्कुल खत्म किया जा सकता है। अल्लाह चाहे तो तमाम गुनाहों को माफ कर सकता है। इसलिए क्या कहा? अल्लाहुम्मा स्तर ज़ुनूबी, अल्लाह तू मेरे गुनाहों को माफ कर दे। अल-अदब अल-मुफ़रद ही के अंदर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का एक और वाक़या नकल किया है। हजरत उमर फारूक का वाक़या नकल करते हुए कहते हैं कि एक शख्स ने उनके सामने किसी आदमी के आयत का जिक्र किया कि फला ऐसा फला वैसा, उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के सामने, तो अमीरुल मोमिनीन ने बड़े अच्छे अंदाज से उसको समझाया, और समझाते हुए आपने क्या फरमाया? सुनो, क्या आए मेरे दोस्त, किसी की गर्दन काटने के बाद क्या तुम उसको जोड़ सकते हो? कहा है नहीं। कहा अगर तुम किसी का हाथ काट दो तो क्या तुम उसको जोड़ सकते हो? कहा नहीं। कहा किसी का पैर काट दो तो क्या तुम उसको जोड़ सकते हो? कहा नहीं। तो कहा जब तुम गर्दन काटने के बाद जोड़ नहीं सकते, हाथ काटने के बाद जोड़ नहीं सकते, तो फिर तुम किसी के अखलाक को, आदात को क्या बदल सकते हो? तुम उसको खैर खाही नसीहत करो, उसकी इस्लाह करो, तुम उसकी आदात को बदल नहीं सकते। ये अल्लाह का काम है, शायद अल्लाह तबारक व तआला उसके ऐबों को छुपा ले, उसकी आदत को बदल दे। लेकिन तुम जब किसी की
की गर्दन को काटने के बाद जोड़ नहीं सकते, उसी तरीके से ये समझ लो कि तुम किसी की आदत को बदल नहीं सकते, उसका इफ्शा करके, उसको जाहिर करके, उसको बदनाम करके, उसको रुस्वा करके नहीं। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और ये भी अदाब नफरत के अंदर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने नकल किया है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि दुनिया के अंदर अगर सबसे बुरा लुकमा, सबसे बुरा लुकमा अगर मुसलमान ने कोई खाया है तो वो अपने मुसलमान भाई की गीबत करके खाया है। यानी गीबत से बुरा लुकमा कोई है ही नहीं। ये किसने कहा? मदन करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और एक मौके पर अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को मुखातब कर रहे हैं। कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने अपने सहाबा को मुखातब करके क्या फरमाया? क्या है सहाबा सुन लो कि आपने फरमाया बड़े अच्छे अंदाज में कि ला याकुल अहदुकुम हाज़ा, आपने गधे की तरफ इशारा करते हुए कहा था कि ला याकुल, तो इसको भी मैंने कुछ हवाले में दिए, अल अदब अल मुफरद अल बुखारी, इमाम बुखारी की किताब के वाक़या भी नकल है कि ला याकुल अहदुकुम हाज़ा हत्ता यमला बतनहू, कि अगर तुम इसको खा लो, यानी ये कबाब को सामने खड़ा है, तुम अगर इसके गोश्त को खा लो, हत्ता यमला बतनहू, यहाँ तक कि तुम अपने पेट को भर लो, यहाँ तक कि तुम गधे के गोश्त को खाकर अपना पेट भर लो, खैरुम मिन अन याकुल लहम मुस्लिम, ये मुसलमान भाई के गोश्त से ज्यादा बेहतर है। जरा गौर कीजिए कि आपने इशारा किया था सहाबा इकराम से, ये किसी इमाम का कौल नहीं है, ये किसी पीर का कौल नहीं है, ये नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, इसलिए आपको एतराज का कोई मौका नहीं होना चाहिए, और आपको यह भी नहीं होना चाहिए कि मौलवी आया और बहुत बुरा बुरा कह गया। माफ कीजिए, गाली देने का की आदत हमारे अंदर नहीं है, हमारे उलमा में, हमारे असातिज़ा में नहीं है। वो जिसको रास्ते में मिली है वो दे। मैं तो सिर्फ इतना यहाँ पर कहने आया हूँ कि याकुल अहदुकुम हाज़ा हत्ता यमला बतनहू, कि अगर कोई आदमी इस गधे के गोश्त को खा ले जो उसके सामने खड़ा है, तो खैरुम मिन अन याकुल लहम मुस्लिम, ये इस बात से ज्यादा बेहतर है कि ये इस बात से ज्यादा बेहतर कि आदमी मुसलमान भाई का गोश्त खाए, यानी किसी की गीबत करे। गीबत करने से ज्यादा बेहतर ये कि वो गधे का गोश्त खा ले। लेकिन खाए मुसलमान, हमने जाना ही नहीं कि गीबत क्या है, हमने एहतरामी मुस्लिम को नहीं जाना, मुसलमान के एहतराम को हमने नहीं जाना, मुसलमान की इज्जत को हमने नहीं जाना। वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, और सुनो तुम न मरो मगर मुसलमान होकर, यानी ऐसा ना हो कि जब मौत का फरिश्ता तुम्हारे पास आए और उस वक्त तुम अपने मुसलमान भाई से नाराज हो, या उस वक्त तुम जो है दूसरे की गीबत और चुगली में मुलव्वस होकर मरो, या किसी का हक मार कर मरो। नहीं। एक और बात सुन लीजिए, हजरत अली इब्ने हुसैन इब्ने अली इब्ने अबी तालिब का, यानी हजरत अली के बेटे का नाम भी हुसैन था, और हुसैन के हजरत अली इब्ने हुसैन, हुसैन के बेटे का नाम भी एक अली था। और इसको अल्लामा इब्न जौज़ी ने, हाफिज़ इब्न क़य्यिम अल-जौज़ी ने नकल किया है। जरा देखिए क्या कहा गया कि हजरत अली इब्ने हुसैन इब्ने अली इब्ने अबी तालिब के सामने एक आदमी आया उनके पास और उन्हीं से कहने लगा कि आप ऐसे और आप ऐसे, यानी उनके मुंह पर उन्हीं के बारे में कहने लगा। तो जवाब कितना बेहतर दिया। अगर आज आपके सामने और हमारे सामने कोई आदमी आए तो हम कहेंगे अरे जाओ यार, तुम मेरी बुराई कर रहे हो, मेरे मुंह पे करते हो, शर्म नहीं आती, ये करते, न जाने क्या क्या हम कह डालेंगे। लेकिन उस वक्त जब उनके सामने उनको बुरा कहा गया तो क्या कहा? क्या मेरे दोस्त तुम मेरी बुराई कर रहे? सुनो, इन कुन्ना कमा कुलता फनस्तगफिरुल्लाह, अल्फाज देखिए, इन कुन्ना कमा कुलता फनस्तगफिरुल्लाह व इन लम नकुन फगफरल्लाहु। अल्फाज देखिए कि अगर अरे मेरे दोस्त जैसा तुम मुझे कह रहे हो, इन कुन्ना कमा कुलता, अगर मैं रहता हूं जैसा तुम मुझसे कहते हो, फनस्तगफिरुल्लाह, तो हम अल्लाह से इस्तिग़फ़ार तलब करते हैं कि अल्लाह मुझे माफ फरमा दे। अरे मेरे दोस्त तुमने जैसा मुझे बताया अगर वाकई मैं ऐसा हूं तो हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह तू मुझे बख्श दे, मेरी मग़फ़िरत फरमा। व इन लम नकुन फगफ़रल्लाहु लक, और अगर हम वैसे नहीं है जैसा तुम कह रहे हो तो हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह तुम्हें बख्श दे। गौर कीजिए, हालात देखिए मुसलमानों के और एहतरामी मुस्लिम क्या था। आपने बुरा नहीं कहा, आप मुसलमान की अहमियत को जानते थे, इस्लाम की अहमियत को और मोमिन की अहमियत को आप जानते थे, आपने उसको भी बुरा नहीं कहा। आपने कहा कुन्ना कमा कुलता फनस्तगफिरुल्लाह व इन लम नकुन कमा कुलता फगफरल्लाह, और अगर हम वैसे नहीं है जैसा तुम कह रहे हो तो हम अल्लाह से दुआ करते हैं क्या बारे इलाह तू हमारे गुनाह को तो अल्लाह ताला वो तुम्हारे गुनाह को माफ फरमा दे। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, इन तमाम चीजों को आप देखिए और फिर अंदाजा लगाइए। एक मौके पर जिसको भी अल्लामा जौज़ी ने नकल किया है
کہ ایک حضرت میمون کے سامنے ایک بادشاہ کی غیبت کر دی گئی، غیبت کی گئی، اور غیبت بھی پوری مجلس کے سامنے، اور حضرت میمون کچھ نہیں بولے، صرف سنتے رہے، کچھ بولے نہیں۔ اور جب رات میں وہ اپنے گھر پہ آئے تو علامہ ابن قیم الجوزی نے اپنی کتاب کے اندر نقل کیا ہے، میں نے کتاب کا نام نوٹ کیا ہے، ذرا اندازہ لگائیے کیا نقل کرتے ہیں کہ حضرت میمون جب رات میں سوئے تو رات میں انہوں نے خواب دیکھا کہ ان سے کوئی شخص کہہ رہا ہے کہ اے میمون، تم نے تو آج ایک حبشی کا گوشت کھایا ہے۔ کہا وہ کیسے؟ کہا کہ اس کی غیبت کر کے۔ کہا میں نے تو اس کی غیبت نہیں کی ہے، میں تو صرف سنا تھا، غیبت تو دوسرے لوگ کر رہے تھے۔ کیا کہا اس نے؟ وَلَٰكِنَّكَ اسْتَمَعْتَ وَرَضِيتَ، اے میمون تم نے غیبت کو کیا نہیں، لیکن وَلَٰكِنَّكَ اسْتَمَعْتَ، لیکن تم نے سنا ہے، وَرَضِيتَ، اور تم راضی ہوئے ہو۔ یعنی تم نے غیبت کو سنا اور راضی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ تم غیبت سنتے رہے لیکن اپنے بھائی کی مدافعت میں دو جملے بھی نہیں بول سکے، اور تم نے غیبت کرنے والوں کو روکا بھی نہیں، تم سنتے رہے۔ سننا بھی غیبت کرنے کے مترادف ہے، اس لیے ایسی مجلسوں میں آپ نہ بیٹھیں۔ اسی لیے کہا کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب جاہلوں سے تم مخاطب ہو، جاہل تم وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، جب جاہل مخاطب ہو تو السلام علیکم کہہ کر گزر جاؤ، ان کے پاس غیبت اور چغلی کلام تمہیں کچھ نہیں ملے گا۔ میرے دوستو بزرگوں، ان تمام چیزوں کو آپ اپنے سامنے رکھیں، تمام چیزوں کو اپنے سامنے رکھیں۔ علامہ ابن قیم نے اپنی کتاب کے اندر ایک اور واقعہ نقل کیا کہ ایک بزرگ سے انہیں کی غیبت نقل کی جا رہی ہے، انہیں کی غیبت کی جا رہی کہ تمہارے بارے میں ایسا ایسا کہا گیا۔ تو کیا جواب دیا اس بزرگ نے؟ علم یزیدک شیطان رسولا سواک، اے میرے پاس آنے والے، کیا شیطان کو تیرے علاوہ کوئی دوسرا قاصد نہیں ملا تھا؟ کیا شیطان کو تیرے علاوہ کوئی دوسرا پیغمبر نہیں ملا تھا؟ یعنی فلاں آدمی نے میرے بارے میں کہا ہے اور اس کی بات کو میرے تک پہنچانے کے لیے تو میرے پاس آیا ہے، کیا شیطان کو تیرے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ملا تھا؟ آپ کے اندر بھی ایک ایسا احساس پیدا ہونا چاہیے، آپ کے اندر بھی ایک ایسا جذبہ پیدا ہونا چاہیے، آپ کے اندر بھی ایک ایسا حوصلہ پیدا ہونا چاہیے۔ بخاری مسند احمد کی روایت ہے کہ ایک موقع پر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں انہی سے روایت ہے کہ ایک موقع پر صحابہ کرام کا مجمع ہے جو ہے، فرماتے ہیں سعد بن ابی وقاص کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے۔ حضرت انس راوی ہیں، کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ نے فرمایا اے صحابہ ابھی کچھ دیر کے بعد ایک جنتی آنے والا ہے۔ صحابہ نے کہا، میں انتظار کرنے لگا کہ وہ جنتی کون ہے، میں نے دیکھا کہ وہ سعد بن ابی وقاص تھی، وہ آئے، آپ نے کہا کہ یہ جنتی ہے، پھر وہ چلے گئے۔ دوسرے دن آپ نے پھر فرمایا کہ صحابہ ایک جنتی آنے والا ہے، میں نے دوسرے دن بھی دیکھا تو سعد بن ابی وقاص تھے، پھر تیسرے دن بھی آپ نے کہا ایک جنتی آنے والا ہے، پھر تیسرے دن بھی میں نے دیکھا کہ وہ سعد بن ابی وقاص تھے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں ان کے پیچھے لگ گیا کہ دیکھیے آخر میں کون سا نیکی کا کام کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں چلا اور جب ان کے گھر میں گیا، جب میں ان کے گھر میں گیا تو پھر میں نے کہا کہ میرے باپ مجھ سے ناراض ہیں اور ایسا ہے کہ 2-3 دن میں ان کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا، مجھے اپنے گھر میں رہنے کی اجازت دے دو 2-4 دن۔ انہوں نے رکھ لیا اپنے گھر پہ، کہنے لگی کہ میں ٹوہنے لگ گیا کہ یہ کون سی نیکی کرتے ہیں۔ میں نے 3 دن تک ان کے گھر میں قیام کیا اور رب کائنات کی قسم میں نے کوئی نیکی نہیں دیکھی، میں نے کوئی زیادہ عمل نہیں دیکھا، جو ہم کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، جو زیادہ جو ہے تہجد کے وہ آدھی نہیں تھے، انہوں نے تہجد بھی نہیں پڑھی ہے۔ میں نے دیکھا کہ وہ کوئی اور بڑی نیکی نہیں کرتے تھے، کوئی زیادہ بڑا نیکی کا کام نہیں کرتے تھے۔ میں جب تیسرے دن وہاں سے جانے لگا تو میں نے کہا اے ساتھ، نہ تو میرے ماں باپ مجھ سے ناراض ہیں نہ کوئی اور بات ہے، میں یہاں دیکھنے کے لیے آیا تھا کہ اللہ کے نبی نے تمہارے بارے میں کہا تھا کہ ایک جنتی آنے والا ہے، دوسرے دن بھی کہا ایک جنتی آنے والا ہے، تیسرے دن بھی کہا کہ ایک جنتی آنے والا ہے۔ میں نے 3 دن تک آپ پہن کے دیکھا تو تینوں دن آپ ہی تھے، تو میں اسٹوہ میں لگ گیا کہ دیکھیں جنتی کون ہے، جنت سے آنے والا جنتی آدمی کون ہے۔ میں نے جو آپ کو دیکھ لیا تو پھر میں نیکی کو دیکھنا چاہتا تھا کہ آخر وہ تم کون سا کام کرتے ہو۔ جب میں یہاں آیا تو دیکھا کہ کوئی بڑا نیکی کا کام نہیں کرتے ہو، جو میں کرتا ہوں وہ تم کرتے ہو، نہ تہجد پڑھتے ہو نہ کچھ اور کرتے ہو، یعنی جو موٹے برائی ہیں اس کو انجام دے لیتے ہو۔ اے سعد میں تو یہی دیکھنے آیا تھا لیکن میں نے کوئی خصوصیت نہیں دیکھی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے کہ ہاں میرے اندر کوئی زیادہ بڑی نیکی کا جو ہے شوق تو نہیں ہے، ذریعے کہیے کہ ہم نہیں کر
पाते कुछ मजबूरियों की बिना पर, लेकिन ये तो है कि मेरे अंदर एक अच्छाई है कि न मैं किसी की गीबत सुनता हूँ, न मैं किसी की गीबत करता हूँ। और अगर कोई आदमी मेरे सामने किसी की गीबत करता है तो मैं उस आदमी की जिसकी गीबत की जाती है उसकी मदाफत करता हूँ, मैं उसकी तरफ से लड़ता हूँ। ये मेरे अंदर नेकी का काम है, ये नेकी का जज्बा है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया कि 7 जन्नती है, वो शायद इसी नेकी को सामने रखते हुए फरमाया है। मुसलमानों गौर करो, आज हमने इस नेकी को हकीर जान लिया। आज जिसकी चाहे हम गीबत करें, जिसकी चाहे हम चुगली करें और हम बदगोई करें, ये चीज हमारे और आपके लिए जेबा नहीं देती। और मजहब इस्लाम जो है इन चीजों का बहुत ज्यादा मुखालिफ है। मुसलमानों जरा आप गौर करें। और इस चीज को नुज़हतुन नाज़िरीन के अंदर इस वाक़े को नकल किया गया है कि अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज पर गए तो आपने एक आजाब देखा जहन्नम के अंदर कि कुछ लोगों के हाथ में नाखून हैं, तांबे के, तांबा गड़ा हुआ है, तांबे के नाखून हैं और वो नाखूनों से अपना चेहरा नोच रहे हैं, अपना सीना नोच रहे हैं, अपना पेट फाड़ रहे हैं। तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं मन हाउलाही या जिब्राइल, आई जिब्राइल ये कौन लोग हैं जिनको इतनी दर्दनाक सजा दी जा रही है? आई जिब्राइल ये कौन लोग हैं कि जिनको नाखून, जिनके नाखून जो है तांबे के हैं और जिससे अपना बदन नोच रहे हैं? हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी हाउलाही लजीना याकुलूना लुहूमन नास, ये वो लोग हैं जो दुनिया में लोगों का गोश्त खाया करते थे। ये दुनिया में हाउलाही लजीना याकुलूना लुहूमन नास, ये वो लोग हैं जो दुनिया में लोगों का गोश्त खाया करते थे। वयक़ऊना फी आरादिहिम, और उनकी जो है उनके इज्जत पे डाका डाला करते थे, उनके इज्जत के पीछे पड़े रहा करते थे, उनके जो है आबरूरेज़ी किया करते थे। मुसलमानों जरा गौर करो, मुसलमानों के गोश्तों को खाने वालों और गीबत और चुगली करने वालों और पीठ के पीछे बुराइयां करने वालों, अल्लाह का आजाद कितना सख्त होगा जरा हमें और आपको उसको दे। उस आजाद को भी अपने सामने रखना चाहिए, उसका एक नक्शा हमारे सामने रहना चाहिए। मदनी करीम ने जहन्नम का जो नक्शा खींचा है उस नक्शे को हम अपने सामने रखें और कायनात के रब की कदम अगर हमने उस नक्शे को अपने सामने रख लिया तो हम जो है तो कभी बुराई का काम नहीं कर सकते, इसलिए कि वो जहन्नम का नक्शा हमारे सामने रहेगा। इसलिए आगे चलो और आप देखिए कि इसके और ज्यादा जो है अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको कितना बुरा समझा है। वो रिवायत उठाइए, बुखारी के अंदर आती है, मैंने हवाला नोट किया, बुखारी के अंदर आती है, नोट कर लो। क्या अल्लाह के नबी का गुजर हुआ, आप गुजर रहे हैं और रास्ते में 2 कब्रें मिलती हैं तो आपने फरमाया अरे साहबा इन कब्र वालों को अजाब हो रहा है। कोई ये न समझे कि अल्लाह के नबी आलिमुल गैब थे। सुन लो, नबी बनने के बाद कोई भी चीज आपने अपनी तरफ से नहीं कही। यहां तक कि हजरत आयशा के साथ भी जो निकाह हुआ आपका 54 साल की उम्र में, वो भी किया नहीं था बल्कि करवाया गया। वो अल्लाह ने करवाया, क्योंकि मायंते अनिल हवा, नबी बनने के बाद मेरा नबी अपनी तरफ से कुछ नहीं करता, ना हरकत करता है, ना बोलता कुछ नहीं, उसका हर काम अल्लाह की मर्जी से होता है। इसलिए जो कुछ भी नबी बनने के बाद आपने बताया वो अपनी जानिब से नहीं बल्कि वो मिन जानिब इलाही था, वो अल्लाह की तरफ से था। आपने कहा साहबा इन 2 कब्र वालों को अजाब हो रहा है, तो साहबा ने कहा अल्लाह के नबी किस वजह से? आपने फरमाया एक को तो इस वजह से हो रहा है कि वो पेशाब करता था, इस्तिंजा की छींटों से नहीं बचता था, पेशाब की छींटों से नहीं बचता था। और दूसरे का शायद अन्नमीमा का लफ्ज कुरान हदीस में मौजूद है, वो गीबत किया करता था, चुगली किया करता था अपने भाई की, जिसकी वजह से उसको अजाब हो रहा है। तो चुगली और गीबत का अजाब हमें कब्र के अंदर भी मिलेगा। इसलिए इस चीज को भी हम मलहूज़ के सामने रखें, इंशाअल्लाह बुराइयों से हमें छुटकारा मिलेगा। लेकिन सोचे तो सही कि मुस्लिम का एहतराम क्या है, मोमिन का मकाम क्या है, और अगर हमने इस चीज को अपने सामने रख लिया तो इंशाअल्लाह हम कभी बुरा काम नहीं कर सकते, हमारे अंदर कभी बुराइयों का जज्बा पैदा नहीं हो सकता। मुसलमानों जरा और आगे चलिए, इमाम शर्बी से एक और रिवायत है कि हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का उन्होंने एक वाकया नकल किया है, और वो वाकया ये है कि हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास एक आदमी, एक शख्स मुसलमान था आया और उसने अपने हालत कुफ्र का वाकया बयान किया। बड़ा अच्छा वाकया, जरा सुनिए। वो वाकया ये है कि हजरत उमर फारूक से कहने लगा मोमिनीन से कि आए अमीरुल मोमिनीन, जब मैं हालत कुफ्र में था तो मेरे यहाँ एक बच्ची पैदा हुई, मैंने उस बच्ची को जिंदा दफन कर दिया, फिर मैंने कुछ सोचकर उस बच्ची को निकाल लिया। बहरहाल वो बच्ची निकल आई, जिंदा थी, बड़ी हुई, बुलूगत को पहुंची, मेरे साथ उसने